Hi guys, for today's video in tayo jay vegan. Nagsakay kami iti tricycle tawan ti mauray men nga PUB kakabsat. O nagpaspas ngagpataray ni Manong. So tattadat kami barbershop tagpapukis ni Papang. Papugi mat kakabsat kasi ati dugman di buoknan. Habang ururayan mi ni Mamang nag-ukay-ukay manen kakabsat. 'Di ba? Ukay-ukay lover kami ngamin. So tatta nakapili akmatan iti shorts ko. Tas ni Mamang gatanganan sa amin nun. So ayan, gimatang iti pajama na kana short pan na kakabsat. Tapos ni Papang nalpas nga nagpapukison. At dayta nga lang nga nakakabsat, mauto yan man nga agururay daytan. Apay nga tangkas ito lalaki niya, handa makaururay. So tanapan kami dito'y tiyandaan, tayo may kami manen, agatang iti, nateng tanaibusan kami kakabsat. Siyak nga biyang kakabsat, favorite ko nga gatangan dito'y kat okra ken siling. Am kitain nyo man dayto'y ne, bunga ti kamutit, naggadakkalan. Pero hang kami palang gimatang tata. So ni Papang mga ludi gimatang iti cauliflower. Nagimas ngamin nga steam tapos isawsaw mo ti kamatis ken bugoong. O gimatang mat ni Mamang Timorod 50 pesos di duwa nga piraso kakabsat. So ditoy adu iti pagpilyam nga natnateng nagadu Vegan City Market, 'di ba? O, the giant na dapat tarong kadagala o kakabsat. Dito yung matang kaymet iti laya, tapos lasunaken, bawang. Gapo nga rod ta nakabarbara kakabsat, di magas kami iti paghalwa-halwan. Ngem ni Papang napudot wano na lami isman ti panawon na agmamilat tata paborito na kakabsat. Yan tangay ta siya kamanan tinaggasto ito nga panagpabigan mi imbaon ko isunang napan nagbayad. Tata na pang kami naggrocery kakabsat kat sa kami to nagawid.